So by the way, we can practice our English here, but if you want to speak Bahasa Indonesia, it's okay. But I'm sure that you are really good at English. Okay, so Susan, I bring my best friend here. You can see that we are wearing the same shirt. So he is Mr. Doni, and he is my friend. We were teaching at the same school in Jember, but now we choose our different own path. Now we are teaching in different schools, but still we have maintained our good relationship. I want to greet Susan first. This is our first time meeting each other. Hello, Susan. Hello, Mr. Doni. Nice to meet Really you. nice to see you. Yeah. And Yeah. I have never been so nervous interviewing someone, yeah, because I knew some stories about you from Mr. Septian that you have ever joined Miss Indonesia, and I'm really sure that all contestants are really smart, including you. Yeah, I hope it can be smoothly done, Susan. Thank you so much for Okay. coming. Thank you so much for inviting me. You joined Paskibraka Nasional in 2016, and also we saw your post and on your Instagram about it. So can you tell me a bit about your experience? In 2016, I think. Before that, I love to watch Paskibraka Nasional in television every Independence Day, and my mom always told me that, Susan, please become a Paskibraka Nasional, Paskibraka, not Paskibraka Nasional, but just Paskibraka in my city. And I still remember that I said to her, Mom, I don't want to be a Paskibraka in Wamena. I want to meet Mr. Jokowi because I love him. I love his charisma. And what I said, it's become real in, I think, in 2 years or 3 years after I said it. And then my teacher at school in my senior high school said that, Susan, how about join Paskibraka in Wamena for first. Okay, I follow them and they teach me, and I join the Paskibraka in Wamena, and they all over like, how about the province? Tapi mereka bilang tuh nanti lebih, it's become harder from the Paskibraka in Wamena. But I think it's okay, why not to try another challenge like that? And I moved to the province. There's a lot of my rival tuh kayak bener-bener they have a more high from me, and then they very capable to be a paskibraka nasional than me, yang saat itu cuman punya basic dari I still remember my basic, and I don't really understand about paskibraka nasional tuh seperti apa karena ada dasar-dasarnya, ada teori, ada prakteknya. And then tapi mereka tuh tertarik gitu. Mereka bilang, your look is really attractive. I don't really understand about that, why they said to me. And I just, okay, thank you. Terus sampai ke the last mission is about Samapta. And I cannot imagine tuh bisa lari lebih cepat dari cowok-cowok. Dan saat itu saya jadi juara satu. I become the winner tuh dari cowok dan juga cewek. Yang bisa lari 11 menit berapa putaran tanpa berhenti. Di situ kayaknya, terus mereka bilang, you have a ticket to be a paskibraka nasional. But you have a one rival. Itu dia lebih tinggi juga. Dan akhirnya kita terbang ke Jakarta saat itu. Dan dites juga. Di tes itu ada 136 orang dan saya nomor 136. I'm the last one standing. Tapi kayak thankfully tuh bisa menjadi juara satu lagi di lomba lari. I don't know why. And they call me Kaswari at the time. Kaswari. Terus habis itu saya akhirnya mereka wawancara untuk beberapa hal dan mereka tertarik dengan saya tuh ternyata mixed blood Java Papua, terus bisa bahasa Jawa, itu menjadi nilai tambah ternyata. I don't know why, but they think I'm so unique. I can speak Javanese, I can speak Papua, and they really love it. And
mereka tuh suruh ngomong terus pakai bahasa Jawa di sana. Dan waktu pengumuman, jenderalnya tuh bilang, saya dari sekian 136 ada satu yang memikat hati saya, katanya gitu. Terus dia bilang, dari Papua Province mana? And I was said like, me, Mister. Terus dia bilang, oke, kamu adalah the first candidate to be a paskibraka nasional. And that's kayak, wow, kenapa harus saya dan kenapa bisa saya, itu adalah hal yang sangat-sangat ajaib buat saya saat itu. Dan ya akhirnya saya menjalani kehidupan saya. Kalau mau dibilang struggle-nya apa, struggle-nya adalah ketika saya hanya anak dari sekolah impres di Wamena. Waktu itu saya masih ingat saya bukan anak sekolah negeri, kayak because the simple reason, kayak sekolah negeri terlalu jauh dari rumah, nanti kenapa-kenapa, makanya saya dimasukin ke sekolah impres. Dan itu menurut orang-orang, oh kamu anak impres ya, itu buat orang-orang atau teman-teman di Jakarta tuh agak kaget. And I don't know why, tapi kayak sekolah impres di Wamena tuh biasa aja gitu. Tapi menurut mereka mungkin sekarang tuh kebanyakan sekolahnya negeri mungkin gitu ya, jadi saya paham pemikiran mereka. Sampai pada akhirnya saya latihan itu, saya menyesuaikan dengan mereka, bagaimana mereka mindsetnya, cara bicara, bermainnya yang sangat very different dengan anak yang dari small city like me, kayak benar-benar dari timur. Tapi ya saya mau belajar dan saya bilang, kalau saya tidak menyesuaikan, maka saya yang kalah. Dan hal yang lainnya adalah kehidupan militer. Jadi kita betul-betul dididik seperti militer, bangun jam 4 pagi, kemudian lari pagi, terus nanti makan, yang mana saya nggak bisa minum susu sama makan telur, dipaksa harus bisa. Itu betul-betul susah. Saya makan susu dan telur pagi-pagi selama 1 bulan, sampai kuku jari kaki saya yang jempol tuh lepas. Wah, itu sakitnya, dan itu sudah mau 17-an. Karena waktu itu sepatunya itu kan, kalau pantofel tuh depannya kecil ya, kayak mulut mulut ular gitu. Itu sakitnya luar biasa. Sampai 17-an, setelah saya selesai mengibarkan bendera, saya buka sepatu saya tuh semuanya tuh ada darahnya gitu. Nah, itu masih keingat sampai sekarang struggle sakitnya. Dan saya tuh nggak pernah bayangin orang tua saya tuh datang, karena waktu itu saya bilang nggak apa-apa deh ibu, bapak nggak datang, bapak tuh takut naik pesawat soalnya. Oh ternyata diterbangkan ke Jakarta, jadi surprise dari pemerintah. Dan waktu itu yang membanggakan adalah ibu bilang terima kasih. Ini kata-kata yang sederhana tapi menyentuh. It so touch my heart because my mom said thank you so much to make another special day for mom, because I can meet a really great person in Indonesia, that's Mr. Jokowi. Terus mama bilang bisa salaman sama Mr. Jokowi, itu adalah hal yang sangat membahagiakan buat ibu. Jadi itu adalah hal yang membanggakan untuk saya sekaligus mengharukan. Jadi ya struggle-nya mungkin hal itu, dan pengalaman singkatnya, tapi agak panjang ya ceritanya, seperti itu. Were you the only contestant from Papua who was chosen at that time? At the time, Papua sent 2 contestant, jadi 1 putra, 1 putri, and now he is graduation from Akademi Militer Magelang. I'm so proud of him too, karena setidaknya ada yang, saya juga pengen jadi tentara tapi nggak kesampaian, it's okay. Jadi jadi setiap tahun setiap provinsi akan kirim 2. So both of you were chosen to be Paskibraka. Yes. Okay. And did you realize, it's really interesting to hear, did you realize that actually you have very amazing running skill, that you said that you beat everyone there? Yeah, did you realize before? I'm never confident with my running skill. Kayak, maksudnya tuh hal yang juga surprising me a lot waktu mereka tes. Kayak, jadi lari itu mindsetnya ya lari aja gitu. I just run and
then I look at back, kok nggak ada temannya, kok temannya masih jauh gitu. Jadi hanya di mindset tuh saya lari, semoga bisa cepat selesai karena kok apa nggak mau terlalu capek, tapi ternyata pas ngeliat, oh kok nggak ada temannya ya. Dan itu walaupun ya nanti akhirnya ada cowok-cowok yang tiba-tiba gini datang gitu, terus mereka bilang, kok bisa ya kamu lari cepet gitu kan. Ada beberapa yang sampai kayak gitu. Terus ya mungkin karena current situation in Papua, kayak kita harus punya skill running yang good skill running. Kalau sesuatu terjadi kan kita harus benar-benar lari. Jadi mungkin itu basicnya dari situ, karena kondisi di Papua seperti apa. So Susan, you told us that you were going to register yourself to be soldier or to be a policewoman. So what makes you cancel your intention being a policeman or a policewoman or a soldier, Susan? So until now, I think I still love to be a soldier or a police, but again and again about the situation, my dad canceled everything. So I still remember. I registered my name. I really answer every question and fix every step to be a soldier or police. But my dad told me that you are my last daughter. I only have I only have two child, my brother and me. So my dad can't imagine if someday he lost me because become a soldier or police because the situation in Papua. So that's why I think I have 1 year yang mana tuh nggak ngomong sama sekali sama Bapak karena kekecewaan itu. Saya sangat kecewa karena I prepare a lot of things. The recommendation from Panglima Pak Gatot Nurmantio, I still remember. He gave me a recommendation to be a soldier. I don't have to follow the test or follow the evaluation in Papua, in capital city waktu itu Jayapura, but I have to go to Magelang, terus tesnya langsung di sana. Itu kayak berapa orang yang bisa seperti itu di Indonesia untuk bisa jadi admil. Dan itu betul-betul a very blessed for me at 2018. But because my dad and his argument and every single thing that he said to me, it's really hurt my heart. I still remember, and ya itu sampai 1 minggu ini kan banyak itu ya graduationnya Akmil Akpol, dan itu saya masih nangis sampai terakhir saya nangis tadi malam. Karena itu, karena kayak saya masih pengen gitu jadi apa ya, jadi tentara. Itu kayak cita-cita yang sangat saya inginkan dari kecil gitu. Terus akhirnya karena berargumen yang panjang dan tidak ada selesainya, ibu bilang ya udah kuliah. Apa ibu tuh malu ya nek punya anak tuh cewek nggak kuliah, masih ingat tuh kata-katanya. Akhirnya ngalah, terus masuk ke kampusnya waktu itu juga yang buka cuman terakhir di Jogja UKDW itu. Jadi kenapa milih UKDW ya karena dia yang buka terakhir. Kayak I don't have a really special reason to become student in Duta Wacana Christian University. Kayak I think UKDW itu not very special for me until I graduate from there. Kayak sekarang punya tempat sendiri di hati ternyata. Tapi masuk karena saya juga apa ya, disuruh gitu. And I choose accounting because I think accounting is about astronomi, apa sih, ilmu bintang gitu. Ternyata accounting is about ekonomi. Itu fun fact. Jadi pas masuk kelas dosennya tuh ngomong aset plus equity, equity plus liability is asset. Terus mikir liability itu opo, terus aset kayak opo ne bintang, opo ne bulan masih. Oke, I think accounting is about astronomy. Aku masih nggak ngerti sama sekali sama akuntansi. Dan ternyata dinikmati, mulai suka akuntansi karena waktu itu magang di KPK. Dan ternyata kuncinya, apa ya, saya masih ingat, the key of this word
is money or economy. Kayak orang tuh a country itu bisa hancuran tuh hanya karena ekonominya. Bisa hancur orang sampai perang dan lain sebagainya tuh karena ekonomi. Jadi you have to be proud if you are a economic student right now. Yang mana kamu bisa belajar tentang ekonomi dan tahu celah-celahnya, gimana bisa struggle in economic. Jadi kita tuh bisa apa ya, maksudnya bisa melewati. Dan betul waktu COVID itu anak-anak ekonomi masih struggle dengan pekerjaan mereka dibandingkan teman-teman yang mereka mungkin lebih berpikir saya hanya bisa dapat uang dari sini. Tapi kalau anak ekonomi tuh diajarin tuh ada, kalau punya opsi harus have five option to struggle in this world gitu. Masih ingat dosen ngomong gitu. Nah, akhirnya mulai cinta sama ekonomi. Tapi ya itu tetap aja masih pengen jadi tentara, masih mau daftar perwira karir habis ini. Oh, Masya Allah. Okay, so Susan, from the story that you have explained to us, I conclude that you came to Jogja from zero to hero, right? So Yes, that's yeah, right. because That's right. you know nothing about your major, about your subject at university. Now you know everything about economy, and you said that kind proverb, a country will be destroyed if the economic growth is Yes. in problems. Okay, so for information, Mr. Doni, Susan can speak Japanese very well. Kromo inggil, sir. No nguku, sir. Enggak, sakit. Sakit nih. Oke, Susan, pinten tahun ten Jogja? Kulo 4 tahun Mas teng Jogja. Sekawan tahun, oke, alhamdulillah. Kita mereka, anu, buatan enten pacari, kita mereka. Enten Mas, pacaran 4 tahun, sekawan tahun baru lulus, ora dadi jebule. Apes. Investasinya bodong ya. Wis iso nggo tuku omah, nggo kredit motor 4 tahun. Okay, so Dani, you have some question? Yeah, I was really surprised to see you speak Japanese, and I have seen that you speak Japanese much better than me because Okay. yeah, I just know normal Japanese, yeah, but not the Kromo Inggil one. And yeah, Oh, it's really funny when you say ibu pengen anak iki kuliah. Whoa, that sounds medok, you know. yeah. Yes, very medok. And I know maybe it's hard for you to forget about your dream. You want to be a soldier, but I can also understand what your father is feeling. Yeah, because I'm sure that he really loves his daughter, and the best thing for him is to see um, the safety of his daughter. Yeah, I'm sure that he doesn't want to lose you. That's why maybe becoming a soldier is something that we can be proud of. But I think above that, the safety of his daughter is everything. That's what I can say to you. Yeah. So please, if until several years later you can achieve your dream, that's okay. Yeah. Thank you so Maybe. much. I good advice for me. And by the way, can I ask you, Mr. Doni, where are you come from? Oh yeah, I'm from Lumajang. I'm not sure Oh, okay. Lumajang because it's a very small city in East Java. Okay. But I'm familiar with Lumajang, Bondowoso, Oh, Jatiroto, Jember. Nah, Susan, I will share another thing to you. Miss Papua Pegunungan, orang tua kamu hadir nggak malam hari ini? Orang tua saya tidak hadir keduanya malam ini. Tapi supporter kamu saya mau dengar suaranya. Lebih kencang lagi? Iya, oke. Pertanyaan saya adalah, kalau kamu menjadi regulator, sebutkan 3 regulasi publik yang perlu dibenahi di negeri ini. Oke, silakan jawab dalam waktu 30 detik. Terima kasih untuk pertanyaannya. 3 regulasi yang akan saya kembangkan. Yang pertama, kepastian hukum bagi saksi dan juga korban pelecehan seksual.
kemudian mengembangkan wadah potensial bagi anak jalanan dan tunawisma untuk mengembangkan potensi dan kemampuan mereka. Dan yang terakhir, memastikan penyaluran bantuan tunai langsung kepada masyarakat Indonesia yang lebih sesuai kriteria agar terjadi kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Terima kasih. I still remember that they asked me why I don't answer the question in English. The question is about regulation in Indonesia, how if I become a governor, what I want to fix and I want to develop about the regulation in Indonesia. And they said, just say it in English. But my heart said, Indonesia itu luas dan gak semua bisa bahasa Inggris. Regulasi yang dari hati harus saya sampaikan dan bahasa Indonesia yang semoga sampai orang di desa-desa itu they understand what I mean. Yang mana membicarakan tentang isu-isu yang ada di masyarakat yang mereka butuh dengar. And I hope someday I can make it true that the three regulation is about bantuan sosial yang saat ini masih belum tepat sasaran. Mungkin the mechanism or something yang harus dibenar, they have to fix it. Jadi kalau bantuannya bisa masuk ke orang yang membutuhkan, terus tentang anak jalanan dan juga orang-orang yang tunawisma itu di Papua ada beberapa juga, mungkin nanti punya sebuah lembaga pengelolanya sendiri, swadaya masyarakat yang bisa di situ. Dan yang last thing is about saksi yang sering jadi saksi korban yang malah sering dijadikan pelaku, itu masih ada. Dan tiga hal yang mungkin harus didengar sama masyarakat Indonesia, and I think I have to answer it in bahasa, not in English. So mereka tuh bilang saya kalah, nggak masuk sampai nominasi 5 besar karena saya ngomong pakai bahasa Indonesia. I said it's okay, it's okay. Saya nggak menyesal karena saya lebih fokus ke poin yang ingin saya sampaikan dibandingkan pencapaian yang akan saya dapatkan sendiri. Pencapaian mungkin hanya malam itu, tapi kalau regulasi yang saya inginkan, saya cita-citakan itu jangka panjang. Masya Itu sih Allah. waktu itu mindsetnya. Yeah, first, I will tell you something that Mr. Septian actually has sent me a video about you answering those questions, and I think that those are really smart answers. Yeah, because I'm sure that those answers really are needed by Indonesian government. Yeah, I agree with you. For situation, you need to use Indonesian. Yeah, maybe most people think that when you are using English, you will look better than the others, but I disagree. I have one similar experience like yours. You know that I am a teacher, and at that time, I work with other teachers, English teachers, and at our school, we have some kind of monthly magazine, Mr. Septian, do you still remember first? Yeah. And I like writing. I like writing. I used to like writing, and I wrote a lot in that magazine. And one of my friends, an English teacher, she told me that you are an English teacher, so you need to write everything in English. You need to write your articles in English. But I refused because, similar to what you said, I know that the readers of this magazine, all of them can read in English. Yeah, all of them can read in English. So if I want to deliver what I feel, what I have in my mind, I need all of them understand, and I prefer writing in Indonesian. That's why I agree with Susan. Yes. Some don't think that English is the best thing that we can say, and stop thinking that when people can't speak English, when people don't understand English, they are lower than the others who can speak English, because it's not only about, it's about our thoughts, our mind. That's the most important thing. I really agree. Yes, And I agree with you. maybe you can tell me a bit about your journey. Yeah, start from the beginning until the end in that competition in Indonesia. Okay. I start everything
because a very simple reason. And I think this is a very funny reason to join Miss Indonesia because I broke up with my boyfriend and he's a perwira, and I think perwira have a high expectation in their girlfriend, just like you have you have to be a doctor or a anaknya jenderal gitu ya. So kayak bisa menunjang karir. So tapi saya butuh seseorang yang bisa menunjang karir dan pangkat saya gitu. Oh, oh okay. And then I understand, oh maybe I have a weakness to be a wife of a perwira, and I think it's okay, it's his choice. Tapi ketika itu saya punya, oh berarti saya masih kurang ya, ada kurangnya. And how to make me a to make me be a more brighter than before gitu. Maksudnya kayak menjadi orang yang lebih baik lagi, to be a great than before. And then I still searching about the anything in Instagram that what I should join the audition or something, and then I found Miss Indonesia. And the pageant lovers, some of pageant lovers uh, send me a direct message about Miss Indonesia, and I remember I liked one of their photo in their on their account Instagram, and then they said, "Do you want to join Miss Indonesia?" I saw that you are stay in Jogja, so about the next month, Miss Indonesia will be will be had a audition, and how about you to join that audition? And I think, oh, I think this is the moment to come back to be stronger than before. To prove my ex-boyfriend, I think just like that. And then I joined the audition, and at the time I'm 73 kilograms, I think, so a little bit fat, yeah. a little bit a little bit fat. And then the I think some of people in Miss Indonesia, the Yayasan of Miss Indonesia said to me, gimana kalau diturunin dulu berat badannya gitu. And mereka tuh kayak selama 6 bulan menunggu saya menjadi 59 kilogram. Dan saya cuma berhasil sampai 62 kilogram waktu itu. Terus terpilihlah menjadi the contestant of Miss Indonesia that represent Papua province. And then Miss Liliana Tanusudibyo, Mr. Haritanu's wife, said to me that, how about you represent the new province? That's mean Papua Pegunungan. Terus tuh kayak berat ya, I don't have sponsor from Papua Pegunungan. The government is not apa ya, maksudnya belum bisa dibilang ada ya, maksudnya ada tapi nggak ada gitu. Waktu itu belum ada kantornya juga, dan benar-benar semua itu I fight for myself to prepare the gown, to prepare anything about the preparation, kemudian the quarantine, and then the final show. Everything is really really hard from me karena nggak ada modal ya, anak kuliah dari mana ya gitu uangnya. Tapi saya masih ingat karena saya mungkin bisa menyampaikan tujuannya dengan baik untuk join Miss Indonesia. Kenapa? Akhirnya dibantu dengan beberapa orang di Jogja sampai ke karantina dan juga malam Miss Indonesia, malam finalnya. Kemudian waktu di dalam Miss Indonesianya itu yang menjadi the point that I really struggle about is the catwalk. Kayak anak paskibra catwalk tuh gimana ya? Wes, kalau kata orang Jawa, kakune orang orang umum. So I have to wear the high heels just like 15 centimeters every day, every time. Itu benar-benar anak paskibra yang pantofel cuma 2 cm, terus jalannya tegak dibandingkan sama yang harus lemah gemulai di catwalk. Itu benar-benar another challenge, a really hard challenge for me, but I can pass it with a really
good friend. It was very nice experience to meet a lot of smart and beautiful women from all of the province in Indonesia. They teach me a lot, not just about the catwalk, but about the life, about the basic manner, how to eat something, how to say something, or how to give something to another person. And it's really give me a lot of insight until now, and I still use every advice from them to my my next step to the future, kayak untuk menjalani my future gitu. Dan sampai bisa menjadi salah satu memenangkan Miss dengan Miss Intelligentsia ya istilahnya itu, karena ya mungkin saya suka baca berita, satu di rumah tontonannya cuma berita, dan itu menjadi kebiasaan. Terus jiwa nasionalisme, jadi kalau ngomongin bangsa Indonesia itu semangatnya ada, yang itu yang membuat saya bisa memenangkan Miss Intelligentsia waktu itu, karena suka secinta itu sama Indonesia. Kalau dikasih uang 1 M kayaknya nggak mau pindah pindah negara. Ibaratnya begitu. Tapi Kalau nggak tahu nih, kalau karena 2 M mikir-mikir misalnya. ya, nah kalau 2 M mikir-mikir, 1 M bisa lah, bisa bertahan. Soalnya uangnya belum ada, nggak ada yang nawarin juga. Jadi waktu itu saingannya tuh banyak, mereka sekolahnya tuh dari luar negeri, mereka fluent in English, sehingga kayak saya tuh belajar English tuh sangat otodidak, from film, any, there's many song that I love to hear, and that's helped me so much to speak in English. Kadang walaupun grammarnya masih salah, tapi teman-teman bilang yang penting percaya dulu. Itu menurut saya itu sebuah hal yang sangat luar biasa. The competition, it's not really like a competition with all the girls, karena kita saling mendukung, support each other, sampai akhirnya di malam final yang tadi ada videonya itu nggak expect juga masuk 15 besar. Cuman waktu itu doanya, Tuhan tolong saya pengen jadi 15 besar biar keluarga saya nek story kayak nggak sampai ngezoom gitu. It's a it's a really simple prayer, but God answer my prayer dengan jadi 15 besar. Deg-degan karena yang nanya itu juga salah satu artis yang saya suka juga, dan ternyata pertanyaannya it's a tricky question. I think kayak kalau seandainya tuh salah jawab pasti dihujat, itu mesti. Deg-degannya cuma itu, kalau dihujat sama orang Indonesia tuh nggak lucu ya. Tapi pasti kena mental. Akhirnya mencoba untuk menenangkan diri, mendengarkan, oh ternyata tuh ada beberapa hal yang jadi hot topic waktu itu di koran. Jadi kita kayak dikasih newspaper every day, every morning. We have to read the newspaper and then talk about the issue. Dan masih ingat beberapa isu yang sangat berkembang di Indonesia adalah 3 hal yang saya jawab itu tadi. Dan sampailah menjadi Miss Intelligentsia di Miss Indonesia 2023. Dan setelah itu menurut saya pandangannya menjadi lebih terbuka, cara memperlakukan orang, dan cara mengekspresikan diri. Dan yang lebih penting tuh ternyata my ex-boyfriends send me a text, send me a message. I still remember he said, "Wow, Susan, you're really cool. I'm proud of you." Gitu. Terus mau tak balas gini, bangga aja ya Mas, jangan minta balik. Okay, maybe besides your motivation to prove to your ex-boyfriend, I'm sure that when you first decided to join that competition, you had something that make you really sure that you can pass this. Can you explain to me what was the strength that you have so finally you decided to join this? I want represent Papua province in a good way. I mean that everyone's still thinking in Papua we have a really bad behavior, really bad culture. I want to make it clear, so I want to be a representative yang, oh ternyata perempuan Papuanya gini kok. Maksudnya
menjadi representasi yang baik, menjadi representasi yang bisa mengklirkan begitu banyak isu yang salah gitu. Dan ingin menunjukkan, oh kalau kalian mau melihat hal lain, if you wanna see something from Papua, you can ask me, or you can see Papua on me gitu. Jadi itu adalah salah satu strength yang mana saya mempertanggungjawabkan betul nama Papua Pegunungan saat itu, karena saya tidak ingin orang berpikir Papua Pegunungan itu buruk hanya karena melihat perwakilannya seperti saya. Jadi walaupun tidak ada support dari pemerintah yang waktu itu memang belum jadi, saya bukan bilang pemerintah tidak mendukung saya, tapi mereka memang belum ada. Jadi saya ingin berusaha setidaknya dengan pemerintah yang baru ini bisa diwakilkan lebih awal sedikit dengan representasinya di Miss Indonesia itu. Jadi orang bisa melihat dan itu berhasil karena saya baca komen di video TikTok yang viral tentang the Q&A video, the final itu mereka bisa komen, oh ternyata pinter-pinter dan gini, dan terus saya balesin satu-satu, saya bilang ya memang kita di sana juga sama gitu, dan terus saya bersyukur ternyata orang bisa melihat sisi lain yang selama ini tidak ditampilkan atau tidak sempat diperlihatkan, dan mereka bisa mendapat wawasan baru, jadi orang kalau kesini nggak takut lagi. Sir Doni, from the way Susan give response to your question, you know that she is so smart, right? Yes, she is. Thank you. Seeing the current situation of Papua right now, do you want to change something there? And if you really had the chance to do that, what would you do? I think I will start with a really simple thing to teach a young generation to have a new mindset about how to live, how to struggle, and how everything is start from us. This province, our city, or our nation, or our people can be something new. It starts from the young generation. I think it's so hard to change the mindset of our for our old people. Itu kayak agak nggak sopan. Tapi for the young generation, I think itu lebih memungkinkan dengan cara yang mengajarkan mereka, dengan mendekati mereka bahwa pendidikan yang pertama itu pasti dengan pendidikan, karena sumber daya manusia yang baik adalah kunci kemajuan sebuah bangsa atau negara atau sebuah tempat. Jadi dimulai dari anak-anak mudanya, mungkin dengan saya sudah membuka jalan, mereka melihat dan mereka mencoba menjadi sama seperti saya, itu adalah sebuah hal yang sudah menunjukkan perubahan. Perubahan yang berikutnya mungkin bisa dimulai dengan mengubah mindset mereka dengan cara mengajarkan hal-hal baru yang selama ini tidak sempat diajarkan kepada mereka, atau hal-hal yang tidak sempat disampaikan kepada mereka hanya karena dianggap tabu. Contohnya saja, misal kita sekolah keluar kota, itu bukan berarti kita meninggalkan budaya dan juga keluarga kita, tapi kita ingin mengambil sesuatu yang baru, contoh yang baru dari luar untuk diimplementasikan di sini. Saya yakin, walaupun tidak cepat, slowly but sure, alon-alon asal kelakon pasti bisa mengejar daerah yang lainnya. Yeah, that's really touching story. Yeah. Question from me. What is your message for all people, especially the youth in specifically and Indonesian young generation generally? What do you want to say to them to motivate them to be like you, to achieve their dream like what you did? I said to everyone that or everyone around me, just be yourself and stand on your shoes because you will shine more and more. Jadi kamu bisa achieve everything kalau kamu percaya sama dirimu. It's okay kalau kita mau dengar nasihat orang lain. Nasihat tapi bukan berarti mengubah diri kita, apa yang ada dalam diri kita. Dan jangan lupakan kita hidup di dunia ini, kita lahir karena sebuah tujuan dari Tuhan. Dan jangan lupa bahwa kamu hidup di dunia ini untuk berdampak positif tentunya buat orang lain. Jadi dengan kamu sudah menjadi diri sendiri tadi, kamu melakukan yang terbaik, jangan lupa achievement itu harus berdampak untuk orang lain, sehingga hidupmu tuh bisa jadi berkat. Jadi jangan pernah meninggalkan dunia ini
karena kamu bermasalah, tapi biarlah kamu meninggalkan dunia ini karena kamu diingat sebagai berkat untuk orang lain. Masya Dan Allah. and the last thing is about jangan lupa bersyukur My God. karena semua ini hanya titipan, Ya, semuanya dikasih sama Tuhan itu. betul sekali. So, Susan, I think we we have really great virtual meeting for today, Mr. Dodi. Do you agree? Indeed. Thank you Yes, so yes. much. Okay, we come to the end of this virtual meeting. I'd like to thank Susan. Thanks for giving your time for us. I know that you are busy, but you still give us the time. And I will be the last meeting for us. Maybe next we want to invite you again. I hope you will again good time with us, and we can share the ideas, other sharing. Well, not. It was really amazing and really good experience for me because it's been a long time since I have this little discussion or talking moment with another people. Karena kalau lagi kerja sekarang ketika sudah di kantor kan mungkin kita lebih sering tangannya kerja daripada ngomong. Jadi saya sangat merindukan masa-masa untuk berbicara sama orang. So thank you so much for inviting me to this very insightful Zoom meeting. So thank you so much again and again. Semoga bisa ketemu kembali ya. Thank you. Goodbye. And thank you so much. See you. God bless you. See you.